السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. نواصل دائما مع دروس السنة الثانية متوسط لي فابل ايمي اون فابل، ورايحين نشوفوا مع بعض لي زادفيرب دو مانيير، كيفاش نكونوا كومون فورمي لي زادفيرب دو مانيير. راني دايرة ديجا اون فيديو يعني مفصلة على لا فورماسيون دي زادفيرب، ولكن اليوم راح نشوفوا الدرس مع بعض. نشوفوا النص هذا لو بوتي تكست، ومن بعد نروحوا نشوفوا القاعده والتمرينات. لو renard et la poule، الثعلب والدجاجه. Par un soir d'été, maître renard prudemment rôdait, comme à son habitude, par le poulailler attiré. دونك هنا كان واحد الثعلب يعني كي نقولوا prudemment يعني بحذر. غودي كوم à son habitude حدا كسمو تاع الدجاج. il cherchait à manger mais malheureusement، ولكن à son approche la poule s'effraie facilement، يعني خافت بطريقة سهلة. et le fait savoir bruyamment يعني بذات الحس. donc هنا prudemment، malheureusement، facilement، bruyamment. on les appelle des adverbes de manière. Et généralement بالعربية c'est الحال. donc les adverbes de manière عندنا هنايا prudemment، malheureusement، facilement، bruyamment. je réponds aux questions. choisis la bonne réponse. à l'approche de maître renard, la poule s'envole, se cache, fait du bruit. donc elle fait du bruit. avec mon ou ma camarade, je relis chaque adverbe de manière à l'adjectif qualificatif qui convient. prudemment، هي هنا prudent الأولى، donc الأن هي. malheureusement malheureux 2. facilement facile 3. bruyamment 4. donc هادو هما. روحوا observe les mots en gras. que remarques-tu؟ هنا كي نشوفوا en gras donc كاين les mots en gras répondent à la question comment، كيف، comment l'état اللي كان فيها هذاك الإنسان ولا الحيوان donc ولا الشيء. alors l'adverbe de manière est un mot invariable يعني ما يتبدلش. il répond à la question comment. alors formation des adverbes en ment. عندنا ثلاثة، عندنا en ment ولا ment. احنا كي نديرو en ment وقتاش نديرو en ment؟ لازم يكون عندنا كي يكون عندك malheureux باغ اكزومبل رده في الفيمينا يولي malheureuse. حتى من ترده في الفيمينا عاد وتزيد مون تولي malheureusement. libre كي يكون الاو ما كاش مشكل. facile ما كاش مشكل. librement. ولكن كيما هنا correct هنا c'est l'adjectif au masculin. donc هنا c'est à partir des adjectifs on a formé les adverbes. correct رده في الفيمينا correct avec e عادة وندير mon correctement. c'est bon. donc هذا هو بالنسبة donc عندنا ثلاثة تاع لي عندنا لي كيما هنا prudent. شوفوا هنايا عندنا bruyant شتولي bruyamment. نقلع الان تي وندير دوزام او ان تي. prudent كي يكون او ان تي في التالي نقلع الان تي وندير دوزام او ان تي ونخلي الاو هنا او يقعد وهنا الا يقعد. bruyamment تجي من bruyant ا ان تي، و prudemment تجي من prudent او ان تي. دونك هذه هي يعني ماهوش حاجه صعبه. نروحوا الان للتمارينات. دونك هنا عطاوكم la formation des adjectifs en amant ou aimant. alors adjectif qualificatif bruyant bruit تقلع الان تي ودير amant تولي bruyamment. prudent prude le radical وتزيد amant prudemment. هنا راهم غالطين، هنا c'est un e. attention ici. هنا تاني نفس الشيء. donc prudemment courant couramment ou récemment. c'est bon.
إلا كاين des exceptions qui m'a poli تجي poliment directement. Précis, précisément. Assidu, assidûment. On touche le chapeau. Gentil, gentiment. I-E-M-E-N-T. Bref, brièvement. Lent, lentement. lentement. أنا غادي زادوها. نروحوا للتمارينات. أنا حليتهم في كراس. يعني كل شيء اللي درته لكم بالتدقيق. دونك نبداو بالتمرين الأول. Donc, l'exercice 1. Je complète les phrases, je choisis la bonne forme de l'adverbe de manière. Alors, la colombe intervient rapidement, dit ment, rapide, dit l'arrêtement, et sauve la fourmi. Le renard s'approche prudemment, dit prudemment avec E, deuxième E-N-T, prudent. Et l'adjectif prudent avec E-N-T. Du poulailler. À la vue du lion, les villageois s'enfuient précipitamment. Parce que là, précipitant, donc précipitamment. Donc, A, deuxième E-N-T. Je complète les phrases selon le modèle suivant. L'adverbe de manière. L'agneau boit tranquillement de l'eau du ruisseau. Le renard attend patiemment, voilà, deuxième E-N-T, que le corbeau ouvre son bec. J'enrichis ces phrases avec des adverbes de manière من عندك. Nous traversons, يا إما rapidement, ou la brièvement, ou la quotidiennement, ou la mensuellement. خير واحدة منها. Cette belle ville. Il raconte, يا إما doucement, lentement, paisiblement, cette histoire. Nous l'écoutons, يا إما تدي attentivement, joyeusement, ou là sérieusement. واحدة منهم. هادو هما قال لكم جيبوهم من عندكم. C'est bon. نروحوا للتمرين اللي من بعده. 4. J'écris les adverbes qui correspondent à la définition suivante. D'une manière délicate, délicatement. D'une manière méchante, méchamment. D'une manière claire, clairement. D'une manière maladroite, maladroitement. Dans les phrases suivantes, 5, je remplace les expressions écrites en gras par l'adverbe de manière qui convient. Les expressions en gras, un adverbe de. Alors, je ne peux pas exécuter vos ordres. Immédiatement. Voilà, dit le renard au lion. L'autorité du lion lui a permis de devenir officiellement le maître des bois. Le clair de lune illuminait, extraordinairement la forêt, permettant aux animaux de circuler librement. Libre, tu lis librement. Mais finalement, le lion renonça à dévorer l'agneau et lui céda le chemin. Donc, هادو هما التمارينات إن شاء الله تكونوا استوعبتوا l'adverbe de manière ماهوش صعيب ولكن طريقته سهلة. قلنا كي يكون E-N-T ندير E deuxième E-N-T، كي يكون A-N-T ندير A deuxième E-N-T، وكي يكون ديليكات يكمل بالتي ولا بالإكس ولا ردها في الفيمينا وزيد M-E-N-T. بالتوفيق لأبنائي وبناتي والسلام عليكم.